السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن دعا بدعوته وسار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، لسانا ذاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وشفاء من كل داء، وأن يحبب إلينا الإيمان ونزينه في قلوبنا، ونكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه تعالى ربنا ولي ذلك والقادر عليه. Ya, beliau mendoakan kita semua, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah dalam menjalankan kebaikan, jadi hamba-hambanya yang bertakwa, yang taat kepada perintah-perintahnya, serta menjauhi larangan-larangannya, dan banyak doa-doa kebaikan lain yang beliau doakan untuk kita semua. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. إن شاء الله رب العالمين إن حديثي معكم اليوم حول السلام وتحية السلام، أهميتها في الإسلام، فهي لها منزلة عظيمة، وسوف نعلم فضل هذه التحية، فضل هذه الكلمات القليلة اليوم إن شاء الله رب العالمين. مش واضح السلام الحديث حول السلام وأهمية السلام وفضل السلام. Insyaallah pada malam hari ini, mohon maaf agak soalan dalam, beliau akan menjelaskan tentang hadis doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang mana doa ini kita baca setiap habis salat 5 waktu, yakni Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Doa ini selalu kita baca, tapi belum tentu kita paham isinya. Insyaallah pada malam ini beliau akan menjelaskan pesan-pesan dan makna-makna di balik doa tersebut. Innaha kalimat qalilah lakinnaha yani laha asl nafi', fiha sabab fi al-mahabbati baina an-nas, وسبب في رضوان الله عز وجل، وسبب في دخول الجنة. Ya, doa tadi, doa Allahumma antas salam dan seterusnya itu banyak faedahnya. Di antaranya adalah dengan doa itu akan terlahir kecintaan sesama, kedamaian, karena salam artinya damai. Dengan doa itu kita, kalau kita sering baca dengan sungguh-sungguh, maka kita akan terjaga kedamaian dan kecintaan di antara kita. Juga faedah lain, kita mudah mendapatkan ridha Allah, kemudian juga mudah mendapatkan surga kelak di akhirat. ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم وقال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. يعني سبب دخول الجنة الإيمان، ولن يكتمل الإيمان إلا إذا كنا جميعا يحب بعضنا بعضا. ثم يقول على المفتاح وعلى يدلنا على الخير ويقول: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. فالسلام سبب في المحبة، سبب في الإيمان، وسبب في دخول الجنة ورضوان الله عز وجل. Ada satu hadis
Rasulullah SAW mengatakan yang artinya jangan pernah berharap masuk surga kalau belum beriman. Jadi kalau mau masuk surga, beriman dulu. Kemudian Nabi bilang, dan jangan berpikir beriman, berharap mau beriman kalau belum saling mencintai satu sama lain. Jadi syarat masuk surga beriman dulu. Dan syarat menjadi orang yang betul-betul beriman, tidak ada kebencian di antara kita, tidak ada dendam, tidak ada saling benci, saling hasud, ya, saling jatuhkan, saling jelekkan. Harus kita tahabu, saling mencintai. Di dalam hadis lain, kemudian sekarang kalau kita bertanya, bagaimana agar kita betul-betul bisa saling mencintai? Rasulullah SAW pernah bertanya sama sahabat, mau enggak saya ajarkan, kata Nabi, sesuatu yang apabila kamu lakukan maka kamu akan saling mencintai? Sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, afsyus salam bainakum, tebarkan salam, saling ucapkan salam satu sama lain, berkunjung mengucapkan salam, yang mana itu doa, yang doa itu juga akan melahirkan, menjaga kecintaan di antara kita. Wa na'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كانت فترة دعوته 23 سنة أو 23 عاما يدعو الناس فيها إلى توحيد الله عز وجل والدخول في الإسلام. 23 عاما قضى منها 13 سنة في مكة 13 سنة، وفي المدينة 10 سنوات. في مكة أولا 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة، فكان أول كلمات قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سلام هذا حبر من أحبار اليهود لكنه دخل في الإسلام. فيقول عبد الله بن سلام: دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل المدينة، فكان أول ما قال أيها الناس، أي أول كلمات نطقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة قال: أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يعني أول حديث وأول كلام في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة التي مكث فيها 10 سنوات، أول ما تكلم قال: أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Dakwah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW itu berapa lama? Sekitar 23 tahun. 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Itu masa dakwah baginda Nabi SAW. Waktu beliau pertama kali masuk Madinah, ada satu ucapan yang pertama kali beliau ucapkan waktu masuk Madinah. Ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang juga dulu pernah menjadi pendeta Yahudi, tapi sudah masuk Islam. Sahabat ini meriwayatkan bahwa ucapan yang pertama kali, pesan yang pertama kali Nabi sampaikan waktu di Madinah, begitu masuk Madinah, yaitu yang artinya tebarkanlah salam.
ucapkan salam, sebarkan salam, kemudian sambung silaturahim, kemudian berbagi, kasih makan orang-orang yang berhajat, kemudian selalu sholat malam, ya, sholat malam, maka insya Allah masuk surga dengan aman. Itulah pesan pertama, yaitu menyebarkan salam dan kedamaian di antara kita, antara manusia. Itulah pesan pertama yang disampaikan Nabi waktu masuk Madinah. Wa ma'na kalima assalamu alaikum, salam alaikum, ma'naha ay sallamaka Allah min kulli aibin wa naqs. Ma'na kalima assalamu alaikum ay sallamaka Allah min kulli aibin wa naqs, annaka tad'u li akhika al-muslim أن يحفظه الله وأن يسلمه في بدنه وفي عقله وفي دينه وفي أهله وماله من كل عيب ونقص، فهو دعاء. Apa makna daripada Assalamualaikum? Ini bukan hal yang remeh, tidak boleh disepelekan ucapan salam. Apalagi Nabi sampai menegaskan untuk berpesan supaya jangan berhenti mengucapkan salam, karena Assalamualaikum itu doa sebenarnya. Arti daripada Assalamualaikum ya artinya ya Allah, itu doa kita mendoakan saudara kita keselamatan dari segala aib, segala cacat, keburukan dan segala kekurangan. Itu doa yang luar biasa. Setiap kita mengucapkan itu salam, kita mendoakan saudara kita, dan saudara kita menjawab salam kita, itu sebenarnya membalas doa kita. Dan keselamatan itu bukan hanya untuk orang yang mengucapkan dan menjawab, tapi juga kepada keluarga, ya, keluarga di rumah dan orang-orang dekat, orang-orang kerabat, itu juga ikut didoakan selamat dari segala keburukan. Wa kalimat assalamu alaikum wahdaha idza qultaha li akhika al-muslim 10 hasanat. Fa idza qulta assalamu alaikum wa rahmatullah 20 hasanat. Fa idza qulta assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh 30 hasanat. فأنت تأخذ عليها حسنات وأجر من الله عز وجل. Selain doa yang sangat bagus, ucapan salam ini pahalanya juga besar. Sampai assalamualaikum saja udah 10 pahalanya. Ditambah warahmatullah sampai di situ 20 sudah pahalanya. Ditambah lagi wabarakatuh sudah 30 pahalanya. Jadi setiap kita mengucapkan salam dapat pahala bekal 30 pahala. Selain itu, kita mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Lakin man alladhi yabda'u akhahu bis-salam? Yani man alladhi yabda' al-wajib was-sunnah? Anna as-saghira huwa alladhi yabda'u al-kabira bis-salam. Ay anna as-saghira huwa alladhi yaqul assalamu alaykum aw assalamu alaykum wa rahmatullah أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إجلالا وتعظيما للكبير، لأن حق الكبير أعظم من حق الصغير. Siapa yang yang pantaslah duluan mengucapkan salam. Ini ada adabnya. Jadi mengucapkan salam juga ada adab-adabnya, Bapak Ibu jamaah sekalian. Bukan sembarang ibadah ucapan salam ini. Di antara adabnya adalah yang memulai mengucapkan salam adalah yang lebih kecil usianya kepada yang lebih besar. Jadi kalau ada ketemu 2 orang, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, maka yang dianjurkan duluan mengucapkan salam adalah yang lebih muda, yang lebih kecil umurnya, sebagai bentuk menghormati yang lebih tua. Wa aidan al-waqif yulqi as-salam 'ala al-jalis.
هذا رجل جالس في مكانه قاعد في مكانه وأتى إليه رجل من الخارج أو من أي مكان الذي أتى يلقي السلام على هذا الجالس. هذه من آداب السلام. Adapun tadi antara yang tua dan muda. Sekarang antara yang berdiri dan duduk. Yang duluan adalah yang berdiri atau yang baru datang. Ya duduk, misalnya duduk di rumah atau di mana. Maka ada yang datang, dia berdiri. Maka yang datang dan masih berdiri ini yang duluan mengucapkan salam sebelum baru dijawab oleh yang duduk. ولو أن هناك رجلان أحدهما يركب سيارة، يركب جوال، يركب حمار، يركب دابة، الراكب يلقي السلام على من يسير على رجليه. هذا أولى، الراكب يلقي السلام على الماشي. Nah sekarang sama-sama di luar. Kalau misalnya sama-sama di luar, sama-sama jalan, mana yang mengucapkan salam duluan? Yang mengucapkan salam duluan adalah yang di atas kendaraan. Jadi ada yang jalan kaki, ada yang di atas motor. Ketemu, mana adabnya yang duluan mengucapkan salam? Yaitu yang di atas motor itu. والقليل يلقي السلام على الكثير. الواحد يلقي السلام على الاثنين، والاثنين يلقون السلام على الثلاثة، والثلاثة يلقون السلام على الأربعة. فالأقل في العدد هو الذي يبدأ بالسلام، يعني الواحد يلقى على الجماعة والاثنان على الثلاثة والأربعة والأكثر وهكذا. فالقليل هو الذي يبدأ بالسلام. Selain itu antara yang sedikit dan yang banyak, yang mengucapkan salam duluan adalah yang lebih sedikit. Jadi misalnya ada dua orang datang atau ada dua orang bertemu dengan 5 orang, maka yang adabnya di sini adalah yang lebih sedikit ini yang mengucapkan salam duluan kepada yang kelompok yang lebih banyak. والذي يسمع السلام يعني الذي يلقى عليه السلام لابد أن يحيي بها حال مثل هذه التحية أو يرد أحسن منها، لأنها في القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فواجب عليه عندما يسمع السلام عليكم إما أن يقول عليكم السلام، أو إما أن يقول عليكم السلام ورحمة الله، وإما أن يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أي له الثلاثة، لكنه لابد أن يرد التحية، لأن الإلقاء السلام سنة لكن ردها فرض، والفرض لابد منه، يعني إذا سمع السلام لابد أن يرد السلام، يرد عليكم السلام أو عليكم السلام ورحمة الله أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Orang yang mendengar ucapan salam, yang menjawab salam, itu sebaiknya dia menjawab dengan ucapan yang lebih baik, minimal sama. Ya misalnya yang mengucap salam assalamualaikum, maka yang menjawab salam waalaikumsalam warahmatullah atau wabarakatuh harus lebih baik atau minimal sama ucapannya. Dan hukum menjawab salam adalah wajib fardu ain. Beda halnya dengan yang duluan mengucapkan salam itu sunnah, sementara menjawabnya adalah wajib. وعندما يذهب الرجل إلى بيته أو أي بيت آخر، فذهب إلى بيته وطرق الباب يدخل برجله اليمنى ويسمي بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يلقي السلام على أهله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن الله عز وجل قال في سورة النور: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام فيه بركة على أهل البيت، على زوجك وعلى أولادك وعلى بناتك على أهلك. عندما تدخل لابد أن تلقي عليهم السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي تحل البركة وكي ينزل الله عز وجل عليكم الرحمات والبركات من عنده. Nah ini juga sangat penting kalau pulang rumah
masuk rumah pakai kaki kanan, jangan juga lupa ucapkan salam kepada isi rumah, kepada keluarga. Ini sangat penting. Kenapa? Sekali lagi, doa. Kalau kita masuk rumah, kita doakan keluarga kita. Dengan ucapan salam itu kepada keluarga kita yang di rumah, lalu dijawab oleh keluarga kita, maka akan bercucuran berkah, kebaikan, keselamatan ke dalam rumah kita, dalam rumah tangga kita, ke dalam keluarga kita. Itu sangat-sangat baik, ya, selalu mengucapkan salam setiap pulang rumah. ولكن أيضا إذا لم يبدأ الصغير الكبيرة ولا القليل الكثيرة، فيمكن أن يكون الكبير السلام، يلقي الكبير السلام حتى لا تضيع السنة، حتى لا نضيع هذه السنة ونهدر هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Dalam satu hadis Nabi mengatakan haram hukumnya dua orang tidak saling sapa selama 3 hari, haram. Kalau sudah lewat 3 hari, maka berdosa, dua-duanya berdosa. Jadi tidak, yang namanya kita bermusuhan, tidak saling senang, itu dosa, apalagi lebih dari 3 hari, haram hukumnya. Nah, siapa di antara dua orang ini yang tidak saling sapa ini yang bebas dari dosa itu, dari haramnya, dari perbuatan haram tersebut? Kata Nabi, yang duluan, yang pertama kali mengucapkan salam. Jadi yang pertama kali mengucapkan salam di antara dua orang yang bermusuhan ini, dia yang paling pertama gugur, dia yang gugur dosanya. Ya, maka kalau yang lebih kecil tidak mengucapkan salam kepada yang besar, yang sedikit tidak mengucapkan kepada yang banyak, yang berdiri dan seterusnya tadi, tidak masalah. Yang tua lah yang memulai, atau yang banyak, atau yang duduk, tidak masalah. Yang penting minimal ada ucapan salam itu untuk melunturkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. والسلام كلمة عظيمة هي تعني الأمانة والرحمة والمودة خير بين الناس، وعكسها الحرب، هذا في سلام وهذا في حرب وعدوان وقتال. فلا يستوي الذي يعيش في سلام وأمان مع الذي يعيش في حرب وعدوان. فهذا سلام، أنت عندما تكون في سلام لست في حرب ولا عداوة مع أحد ولا شحناء، وتعيش في أمان وفي راحة وفي اطمئنان وتعيش سعيدا. أما الذي يعيش في حرب وفي قتال فهو في قلق وفي مصائب وفي ينتظر العدوان وفي أي وقت أن يعتدي عليه أحد من الناس. Makna salam itu sendiri artinya damai. Lawan kata daripada salam itu sudah perang. Karena damai itu kan lawannya perang. Maka orang yang selalu mengucapkan salam, maka dia akan dijauhkan dari permusuhan, peperangan, ketidakamanan. Hidupnya akan selalu aman, selalu damai, selalu tentram. Orang yang selalu mengucapkan salam. Tapi kalau dia malas mengucapkan salam, maka hidupnya akan dekat, akan didekatkan kepada peperangan, kepada permusuhan, kepada saling jatuhkan, perang dingin namanya. Kan perang juga itu, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, saling mengejek. Itu juga namanya perang. Tidak damai namanya itu. Nah, supaya dijauhkan dari perang-perang dan permusuhan yang tidak baik seperti itu, sering-seringlah mengucapkan salam. Karena itu juga doa agar kita lebih dekat kepada
ketenangan dan kedamaian. والسلام هو من صفة المسلمين وشرط الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي لا يؤذي الناس. المسلم لا يؤذي الناس، هذا معنى السلام. والمهاجر هو من هجر ما نهى الله عنه، أي أنه يبتعد عن المعاصي بكل أشكالها وألوانها، هذا يسمى مهاجر. والذي يسلم الناس من أذيته من الأذية من اللسان واليد، هذا يسمى مسلم. Dan salam juga kaitannya dengan muslim. Kata kalimat Islam, orang muslim itu juga ada hubungannya dengan salam tadi, yaitu kedamaian. Yang artinya orang yang betul-betul muslim sejati adalah orang yang selalu damai, tidak pernah mau ribut, tidak pernah mau bersualkah. Orang yang betul-betul muslim, dia selalu menjaga orang lain dari bahaya, dari keburukan lidah dan tangannya. Orang yang betul-betul muslim, sebagaimana dalam hadis yang dibacakan tadi, muslim adalah orang yang mana orang lain itu selamat dari mulut dan tangannya. Jadi tangan dan mulutnya tidak menyakiti orang lain. Itulah seorang muslim yang betul-betul muslim. والله عز وجل يحب لنا السلام ويأمرنا بالسلام، فقال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وفي قراءة أخرى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أي أمرنا أن نكون مسالمين. فالإسلام، المسلم جاء من السلام، والمسلم دائما مسالم، فالإسلام دين السلام. Ya, juga seorang muslim di dalam Islam itu tadi beliau jelaskan bahwa seorang muslim kalimat assalam itu juga itu erat kaitannya dengan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Jadi perintah Allah dalam Al-Quran itu masuklah di dalam as-silm. Silm ini bisa Islam, bisa kedamaian. Jadi diperintahkan fis silm, damai, kafah. Kafah ini artinya apa? Total. Jangan setengah-setengah. Damai setengah, tapi tidak suka setengah. Itu tidak suka Allah. Harus betul-betul hati ini jernih, putih, bersih. Malah bahasa antara kosong antara kita semua. Itu baru menjalankan perintah Allah. Apa lanjutan perintah tadi? Wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Jangan ikuti jejak syaitan. Berarti orang yang di dalam hatinya ada tidak senang, ada dengki, ada benci, itu adalah orang yang mengikuti jejak-jejak syaitan. وإذا كان السلام من صفة المسلم ومن صفة المسلمين، فإنه أيضا من صفة المؤمنين، لأن الله عز وجل قال في سورة النساء: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. إذن فالسلام الذي يلقي السلام هذه صفة من صفات المؤمنين. Orang yang rajin mengucapkan salam, selain dia
adalah seorang muslim yang betul-betul muslim sejati, juga dia seorang mukmin yang sejati. Dalam Al-Quran tadi beliau bacakan yang artinya jangan sebut orang yang mengucapkan salam kepadamu, jangan sebut dia tidak mukmin. Berarti sebutlah dia sebagai orang yang beriman, yakni orang yang mengucapkan salam kepada kita, yang mendoakan keselamatan kepada kita. Jadi ciri-ciri orang beriman rajin mendoakan salam kepada saudaranya, yakni mengucapkan salam. والسلام دليل على أن الذي يلقي السلام ليس متكبرا متواضعا. تواضع من تواضع لله رفعه الله. فالذي يلقي السلام هذا تواضعا منه، لكن الذي لا يلقي السلام هذا تكبر، والمتكبر لا يدخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي سورة لقمان عندما أوصى لقمان الحكيم ولده قال: ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي إن الله لا يحب المتكبرين. فالسلام هذا تواضعا من المسلمين، التواضع والرحمة والمحبة والألفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسير في طريقه ويجد الصبيان يلعبون، الأولاد يلعبون، كان يلقي عليهم السلام تواضعا منه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Ya, jadi luar biasa ya Bapak Ibu jemaah sekalian, ucapan salam yang sering kita ucapkan pada malam ini kita ternyata pahami hakikat dan luar biasa ternyata ucapan salam ini. Di antaranya beliau sampaikan tadi bisa menghilangkan sifat takabur dalam hati, membuat orang itu tawadhu. Faedah lain daripada mengucapkan salam, yakni membuat kita itu tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Sementara orang yang sombong, orang yang malas mengucapkan salam itu sombong, dan orang sombong tidak masuk surga. Sebagaimana dalam hadis beliau bacakan tadi, orang yang di dalam hatinya sedikit saja sebiji sawi daripada sombong, takabur, maka dia tidak akan masuk surga. Itu sebabnya kalau ada pertanyaan bagaimana menghilangkan sifat sombong dalam hati, salah satunya dengan cara sederhana, sering-sering mengucapkan salam kepada orang lain. Rasulullah SAW pernah melihat anak-anak bermain, anak-anak kecil bermain-main. Ternyata begitu Nabi menemui mereka, anak-anak kecil ini, Nabi duluan mengucapkan salam kepada mereka. Itulah tawadhu, akhlak daripada baginda Rasulullah SAW, dan juga sekaligus sunnah beliau yang sangat perlu kita teladani dan kita ikuti jejak sunnahnya. كما أن هذه التحية المباركة وصفها الله عز وجل قال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. تحية من عند الله، هذه التحية من عند الله مباركة طيبة. وحي بها الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بل هي تحية المؤمنين في الجنة عندما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, beliau menutup pengajian beliau yang luar biasa pada malam ini bahwa yang paling dahsyat dari ucapan salam adalah ucapan yang diucapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali mengucapkan itu adalah Allah. Ketika Isra Mi'raj, Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi.
ya. Kemudian itu ucapan para penghuni surga, sebagaimana ayat-ayat yang beliau bacakan tadi, bahwa di surga nanti para penghuninya akan saling bertukar salam. Maka agar kita menjadi hamba Allah yang betul-betul dekat kepada Allah dan juga berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah, bersifat sebagaimana sifat penghuni surga, maka teruslah kita berbagi salam dengan penghayatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Wa akhiran as-salamu ismun min asma'illahil husna. Selain itu juga yang tidak kalah penting, assalam itu juga bagian daripada asma Allah al-husna. Di antara nama-nama Allah ada assalam. Jadi sangat luar biasa ucapan salam tersebut. Huwa Allahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaib wasyahadati huwa ar-rahmanur rahim. Huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam. Al-malik al-quddus السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا أعمالنا وأن يجعلنا من أهل السلام. اللهم اجعلنا من أهل السلام، اجعلنا من الذين يدخلون الجنة بسلام، واجعلنا من الذين يعيشون في سلام ويموتون في سلام ويبعثون في سلام ويأخذون منك يا رب السلام، واجعلنا من أهل السلام في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولعلمائنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.